Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajudan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Amin Nasir, pemangku pondok pesantren Umpul Sari, sesangkat batin kaula amul jaki, batin kaula ta'zimi. Ajudan semulja Kiai Haji Mukhlis Nasir, pemangku pondok pesantren Sirajut Talibin Mang Tomang, Pelengahan Dejah, juga sangat batin kaula amul jaki, batin kaula ta'zimi. Ajudan semulja Kiai Haji Syafi'i Muhammad, ajudan semulja Kiai Haji Mustafa Muhammad Ba'i, ajudan semulja Kiai Haji Muhammad Nur Muhammad Ba'i, terjuga tak kalib ajudan semulja Kiai Haji Abdul Ghafur. Benda setaja kiai, setaja para guru seampun hadir kat di tempat nyuun seporah, batin kaula tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian batin kaula tak uning dah asmaipun. Namun meskipun batin kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak setaja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara istimewa pemangku tisa setempat beserta seluruh jajaran perabot-perabot tisaipun, Ketua Panitia Penyelenggara Ajunan Kiai Haji Nur Khalis Dimyati, dan seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat sekesempatan mangkin juga hadir areng-sareng ika di tempat, pengurus dan anggota pengajian Thalibul Ghufran, dan juga pengurus dan anggota pengajian Muslimat Ar-Rawdah Umpul Sari, pengurus dan anggota pengajian Muslimat Majlisul Kurama Langker Lembanah, dan juga pengurus dan anggota pengajian Muslimat An-Nida Tua Raja, dan setaja hadirin hadirat sehadir kesempatan mangkin tanpa terkecuali sebatan kaula hormati, batan kaula amul jaki. Ngiring sepertama kaula ban ajunan amuji ban asyukur da Allah. Di kesempatan semakin kaula ban ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala itakdir alengki apolong ika di tempat. Dalam keadaan saya, dalam keadaan sampurna, dalam keadaan sehat. Semoga kesampurnaan kaula ban ajunan alengki tempat kak dinto tetiatan de bahwa kaula ban ajunan sareng Allah papakuna sampurna sampai abadi dak ke Allah. Semoga mulai dari dunia kantos ke akhirat setaja sehadir termasuk dari kelompok-kelompok sekeging ridhaipun Allah, ben setaja ibtati ahli swargana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam ngiring ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ada bu dalam salah situng hadis epon, man shoma ramadanan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shaumat dahr au kama qala. Pasera orang siapa sah bulan Ramadan
pas terus etoro bunte nemareh bulan Syawal, maka orang gak dinto pada ben apa sah setahun persis. Alhamdulillah maki saya ngocak tak apa sah. Cak gelak pada tak apa sah nabu. Pasan nemare gak dinto, cak pun ulama tak kotu arut turut punten. Sepenting masuk bulan Syawal. Sepenting lah apa sah bulan Syawal maki tak ngelaku mangken pada. Eman reka reda kuan darwah memuncukkan kan lapit setada hu. Teti sampian apa asal deku saare deki tangkel 15 saare tangkel selekor saare 2 lekor sepenting nemare nika masuk bulan Syawal kak dinto pada. Teti tak kotu apolong sepenting bulan Syawal. Keng mun dalam pana orang sepotimin nika mangken telasen mangken lekuk langsung apasa nemare tanggal 2 apasa nemare kenging petongare dari apasa tepat tanggal belupah atelasan boleh nyaman atelasan topak mi atelasan mari apasa nemare. Alhamdulillah ya penengan ada si apasa keng atelasan kapi jadi jangan malaikat telasan apa nak kanak jangan malaikat deh kok oh pah ngupload status salam lontong bentopa menterteti orang ontong bentepa kan udah sini ketengki neng ema Roma kelakuan sepak bini make tak patiratin sepenting empa kok harami aku pak bu menikah setuju nih kak orang bini nih kamu ditanya ki ibu-ibu laki-laki menikah lebih dari satu itu diperbolehkan oleh Allah. Setuju atau tidak? Setuju. Sepenting beni tang laki kok. Kalau lagi datang ke nasi Eropa kemet mending tibi rojak digulih. Mangkana istilah matur ini kebah beda telasan topak. Apa na pemik telasan topak karena lastari apasa nemareh ari kapet tok paha telasan. Jadi sampian selo apa sama kita telasan pada. Jadi gue lekuan di alasan sampian. Tak kaya lontong bu tak apa sengkok lek kok padahal yang sengkesaga biya topak semoga meskipun tak apa polong are mangken bulan Syawal samangken kaula ben ajunan bisa ngalakoh ibadah pasah senemare meskipun tak ben areh meskipun cicil sepenting masuk bulan Syawal sehingga kaula ben ajunan etoles dari kelompok orang-orang siapa selama setahun abidah amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah, Ramadan kak dinto ampun peleman Ramadan ating kelaki kaula ben ajunan orang-orang seaten takut ada Allah Subhanahu wa taala pasti andi perasaan sedih ketika Ramadan kak dinto peleman cuman saya kesedih bi ulama beni Ramadan bulan peleman saya kesedih beni apa sebab Ramadan kak dinto peleman tahun datang pasti bali boleh kak kanto paham Ramadan makin peleman tahun datang Ramadan abali boleh tahun datang boleh abali boleh sampai kiamat Ramadan ni kemake mulia pakuna beli saya kesusah kok sambian sepeleman mun kula ben sampian sepeleman tak kira abali kiam Ramadan ampun kuber keng kuleku abeli boleh setiap pertanyaan kau leben panjenengan beengkia kau leben panjenengan kak dinto bisa apangki ben Ramadan tahun sebekal datang keng itu akina manter lanceng umur sebarokah manter bi Allah kau leben ajunan ki palanceng apa taubatan amin manter ki nyapo Ramadan tahun datang amin beni cuma situng Ramadan tapi manter bisa nyapo ali beli Ramadan kau leben ajunan amin Allahumma. Apa sebab mi Ramadan gak dinto beda arga nada kau ajunan cek pun ulama bapak ibu hadirin cek sake nga orang palengaan kata palengaan sih cek sake nga palengaan lau telampah oh ini kata lampah ini kata palengaan berarti makin ke pengajian dutisa saya ceramah beda itu lampau saya ngaji beda pelengaan
Oh, tadi saya pengajian bedek sampang sini ku dari Mekah sen. Keng berkat oleh lagi ya. Yang ngampong kapirnya. Apa nak boleh sini ku mik asli cek ngampong. Mun sampean kan ki nyumbang lekah. Nyumbang mah tidak berkat benaingnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek sakengah orang talampa, cek sakengah orang pelengaan gak dinto oning. Kencaran keutamaan fadilah bulan Ramadan. Maka kau leben ajunan bekal ngarep setahun kak dinto Ramadan kapi. Cuman cak dengan kuleben sampean kencaran tak pada kak. Benih karo sampean, mungkin sini kumik haram makur satu lah sunnah. Harap lapar. Iki napa ki? Bil saja nempuk re akhir setelah sunnah. Benih marga lapar, akhir saya mata wa kelampi. Amun kita kan selekor ya Allah. Saya yang ku ya deng kaca paha puter njale biko saya lagi boleh suruh pangibi dan jadi pah cek nyeceng. Hari biko setingkan ro pamireng. Paloros papa anta kaya oku eko. Cak dengan telasen saya kerebut nih ke kelampi. Ya kamu bagian borok nggih. Ka borok pasar pelengahan kesah. Munikan to alhamdulillah. Padahal Ramadan kak dinto cepon ulama kesempatan kau leben ajunan kak dinto ni kelaki kencaran sekencaran kak dinto kotu ekalaku banyak banyak kali luar Ramadan kau leben ajunan cukup ala ko sekalian Ramadan tapi kencarna kak dinto pada ben seekalaku ali beli kali luar Ramadan. Setiap kebagusan al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Situng kebagusan keng ikhlaku Ramadan bi alfi hasanatin fi ma siwa. Kebagusan kak dinto etekel saya bukaleh etempeng kebagusan saya ikhlaku luar Ramadan. Hebat nama tak hebat? Saya nama tak saya? Keng cuman nang kitab Isafu Ahlil Iman saya etekel ni kebeni cuma kebagusan Ramadan. Kecubaan pada etekel. Jadi Ramadan kak dinto ala ko bagus etekel saya bukaleh ala ko kecubaan percis pada ben kebagusan juga pada etekel saya bukaleh. Makanya cepon ulama mun tempeng ala ko maksiat mun tempeng kau leben ajunan ala ko terang kedak ka Allah lebih bagus tedung baik karena tedung ni kepada hadis Ramadan naumus shaim ibadah tedung ngaring apa sani ka ibadah keng maki tedung ngaring apa sa ibadah japah tedung kol petok jaga kon lema mun pah jaga kon lema maki lako cengang ngocak mun dia maki kok kuat kok keng mun tempeng ala ko coba tedung saus bu tedung saus. Tapi mungkin ceklah tradisi ketini kakak yoba ketina malam sudah ada tradisi yang masuk dari luar ke Madura. Nambah Madura tidak apa-apa. Mungkin beda istilah ngabuburit. Napa ngabuburit ni? Kan nyari malam. Entar kata saya dojo, entar kata saya lau. Alhamdulillah nyari malam keng saya letong keng dewa dosa. Kerja maksiat mungkin. Bah pas ini ke beda dua macam bapak ibu hadirin. Beda pas kak dinto cepon ulama cuma asa tingkat namungku Allah. Asa kuda remah. Syarat ben rukun ampun cukup keng cuman ni kan nutupi fardu meloloh siapa sataan di otang keng kencerna tak oleh ni kapasaan keng cuma sah beda ibadah pas gak dinto etremah sareng Allah subhanahu wa ta'ala mun etremah salah pasana gak dinto sah taan di otang ben oleh kenceran ben keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala pasir orang siapa sa cuma sah meloloh. Ini kasi maksud dia benar Gusti Kanjeng Nabi. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Banyak orang siapa sah keng cuma oleh lapar ben arjeng meloloh. Sepa saya cuma ngakan, sepa saya cuma nginum, sementara anggota selain tak epa saya dari maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Kopeng pakun ngidingaki maksiat, pakun ngidingaki ring arasanan, tengal pakun ningali aurat, lesan pakun arasanan, alakoh ota bengucak kacuban orang lain. Pasana asa tak betal sampian king kencerna pasana tak oleh sama sekali karena pasah kak dintoh bede sema betal ka pasah bede sema betal ka kenceran jelas mun sema betal ka pasah bede sapolo biasa mun saya sampang nih terlampau ke laut nih kamun ada na isa kasa isetel ka setak asma Allah se ase 14 tor ase kaula nyebut kotungan kui atese bersih
semarosak pasah berdesa polo bernah nomor situng kamasoan benglo bengah. Minta berjanji sampean baungguan tiku sing sampang nega mun pasan ku tak tulis nega nyaman sembah betal ka pasana. Panapa saya maksud kemasukan beng lobengah? Setiap lobeng setembus kama iddah. Di lembah sakit tapi sebut jauh. Kak dito mun esok masuk bareng nika pasana betal, kopeng, elong, lesan. Nika betal. Sampian nyole elong pas sampai depak ke khoisum. Khoisum nika betes. Semun sampian aing masuk biasa arsa panas ke khoisum nyole elong sampai depak ke khoisum pasana sampian betal na kita kenyang. Makanya swab antigen ni kemun bulan pas mun siang mah betal ka pasah nyole kopeng mun sampai depak ke kendang idalum boleh dengat-deng idalum niku pah tepak mereka betal pasana. Jadi setiap lobang setembus kama iddah, setiap lobang setembus katabu mun esok masuk bareng meskipun tak kenyang niku betal. Makanya ketika ada orang laki asarin ben rajin siang Ramadan, ketika orang laki tedung ben bini siang Ramadan, sewajib pajar kafarut nika cuma selaki, si bini tak wajib. Apa-apa? Pulang si bini pasana bet, mi betal. Ya kemasukan gitu dulu. Jadi sebelum terjadi jima secara tamah, cepon ulama, si bini pasan ampun betal. Jadi setiap lubang ini kata oleh masuk sekali. Lah. Orang seaja ke dari lubang cik buruh kak dinto cuma aja ke betal basah tapi tak aja ke kencerna basah. Orang saya tak ada orang saya tak nginum aja ke dari bang lubang kak dinto keng arasanan bakun bak coba kita tangkeh bakun nyecok reba bakun abak coba ki orang bakun kak dinto pasana sampian esabuk keng kencerna tado. Mun ngakan ben nginum wak duang pada tada kencerna elang pasana nangkin kodok. Lebih banyak terjadi ini ke pasana saking tak terima artinya tak oleh kenceran. Keng semoga Allah Subhanahu wa taala sehadir ni ka terima kapi pasana. Amin. Panapa tanda bahwa pasaka dinto terima para hadirin. Di ulama ijlasaki pasaka dinto terima ben punten kak dinto beda tandana. Panapa tanda najak pas kak dinto terima perengaki orang telampah perengaki orang pelengahan amalul hasanati ba'daha alat tawali tanda jak pasaan kak dinto terima situng marina pasaan ala ko kebagusan kak dinto pakun tak ambu ala ko kebagusan pakun etrosaki pasera orang semari lebet dari bulan pasah mari bulan pasah kelakuan bagus sepakun ekalako berarti kak dinto tanda keng ibadah pasane terima bi Allah Subhanahu wa taala. Amin gobi. Bulan Ramadan kau leben ajunan nyeke tak arasanan orang bulan Syawal aja ke tak arasanan orang bulan Ramadan kau leben ajunan ngaji Quran bulan Syawal pakun ngaji bulan Ramadan kau leben ajunan rap tapaki ngaji kitab bulan Syawal usaha pakun beda ia cara muslimatan ngaji bulan Ramadan kau leben ajunan atrawi bulan Syawal laja atrawi mun bah atrawi mangken bulan dong bi tetangga bulan Ramadan kau leben ajunan apa jeng sunnat tarawih bulan Syawal kau leben ajunan pakun ajaga kelakuan sunnat panapaan seten punten nami pola bisa apa jeng duha bulan Syawal seten punten bisa apa jeng tahajud bulan Syawal seten punten salat sunat rawatib jaga setiap laksare apa jeng lema fardhah maka orang saja ke sunnat berarti pakun ajaga kelakuan sunnat si ajaga Ramadan orang sepakun ngaji bulan Syawal berarti pakun ajaga darusan saya kelaku bulan Ramadan orang saya tak alaku kecubaan lesan kopeng bentengan bulan Syawal berarti ajaga dari kaula anjunan nyeka dari kemaksiatan bulan Ramadan maka kak ditotan de bahwa pas kau leben ajunan etere masareng Allah dan kula yakin sateja hadir kak dinto ibadah pasana etere bi Allah Subhanahu wa taala me bangki mangken ajunan Rabu kak kantoh ngaji padahal sampean kak dinto mari lebet bulan Ramadan orang lebet Ramadan kak dinto jelas sakitu san ampun tada letu sana lah jelas tada sampean ka Allah sapora kata tangke mari minta sapora pah mangken ki hadir ngaji
tak kena bisa hadir ala ko bagus sampian mun beni tante bahwa sampian bagus mi pekun bisa ala ko bagus kak dito tante keng pasar Ramadan sampian etrema sedaja bi Allah subhanahu wa ta'ala manter sekak dito badana amin Allahumma mangkana marina Ramadan ni kasi biasa acara ni kay beda akinya mana acara halal bihalal kak dito halalun bihalalin dari bahasa Arab. Napa artinya halalun bihalalin? Patang ridho, patang ikhlas, patang lega. Ramadan atatiaki kau leban ajunan tu sakak ditu sapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Pasera selebat Ramadan tu sakau leban ajunan bi Allah sadaja sapora. Amin Allahumma. Mun ka Allah ka dintu ampun sapora, maka nang ari telasan pada manusana ku leban sampean minta sapora. Sakancaan, Buk, tak langkong Buk ya. Takok kakek teman andi salah kang kok minta sapora ka kakek. Kang iya le. Minta sapora, iya, engkau minta separuh. Minal aidin wal faizin wal badreksin wal panisilin. Ka Allah tu sana ampun tade kata tangkepah minta sapora. Maka sampian lebet bulan Ramadan masuk ke telasan tangkel 2 ka yaumin waladathu ummuh sampian saja tu sana makin bi Allah ampun sapora. Amin Allahumma. De mangken tori tinggal ngamalaki panapa seela tibi Ramadan kari ayap siap ulama ada bu bapak ibu hadirin bahwa Ramadan sampun elebe tibi kaula ajunan kak dinto latihan dak kaula panjenengan sepertama Ramadan kak dinto alati at-tadrib ala ahammiyatil waqti Ramadan saya kalaku selama sagale Qur'an di bariing secara tanpa sadar alati dak kaula panjenengan untuk bisa aja gebektoh toreh ngen kangen orang aja gebek toni kata ada kecuali bulan Ramadan mun mangken duhur tak duhur asar tak asar tak kerena bi bulan sampian apa na boleh maurib keng mun bulan Ramadan sedeu pak keadaan maurib akhir sampai beda sing upload status alhamdulillah akhir-akhir ini saya selalu merindukan adzan maurib mungkin ini pertanda imanku sudah bertambah beni iman na saya tambah lapar ngakan aja. Cak kuleban sampean mulai 5:30 jam ni kasi etengku bada mun 15 kali. Kurang seperapat iku. Sekejap aki kurang 10. Sekejap aki kurang 4 menit. Sekejap aki teku boleh. Mik pakun 4 menit mate jam. Sekejap kuleban sampean ikut jam ni kak 15 kali bada. Kam masalahin Ramadan kuleban sampean ikut jam kak. Napa boleh pasaan para adzan maurib pah lampu mati. Apuh nang katanian kapi. Mik pola beda saya ada di jauh aja kuleban sampean ngastet aja gebek to gak dinto ada ngalaku kecuali bulan Ramadan kuleban sampean apa napa kuleban sampean mi aja gebek to bulan Ramadan situng to cunah ngakana kira bagi beni apa aja ngabeni mi cak akhir ke maurib kak ya ngakan aja lapar padahal sementara adan maurib kak dinto bekton ampun iten tuaki maurib ni tak kira yoba bekton kak palakul 6 kurang 10 ben ari kul 6 kurang 10 make auba paling auba sekitar 5 menit atau 6 menit artinya bekton ampun iten tuaki bekton maurib ampun iten tuaki kau leben sampean adan tek luar biasa padahal kaparlo na cuma ngakana jadi kecepon ulama pakon praktek kaki samarina pasaan 11 bulan dari bulan Syawal ke bulan Reba toreh amalaki bekto kak dinto jaga tapi beni untuk ngakanah untuk ngadep mateh di Allah subhanahu bekto na kuleban sampean cuma telo mun tak kira kulem malam mun tak malam seng malam kuleban sampean tak kira selamat dari telo bekto kak dinto keng kuleban sampean nang tenang ka mate nih padahal mate kak dinto bekto na tak iten tuaki adan bekto na iten tuaki ki idonte ni kucam tak buambu mate tak iten tuaki bekto na bila nomor 2 adan maurib edan tek keng cuma untuk urusan ngakan bentak ngakan sementara mateh kak dinto beni urusan ngakan bapak ibu tapi urusan selamat bentak selamat kaula ajunan ya jununa ipun Allah subhanahu wa ta'ala keng kuleban sampean nang tenang termasuk senuku mik nih mun beda orang mati keng lah mati mur mati keng ada cuba dak mati lok teman tepak kaaba tak teman mikir caaba saya babelia ke Allah subhanahu wa ta'ala mangkana banyak ahlus sunnah wal jamaah abada aki acara makam kati mangken nih anak pemirsa ke kuburan acara makin kita sebagai masjid boy tak usah terop tak panas biaya tak pati banyak mau dibaik masjid kan ada biaya nah atang lebodoh emik kan lebodoh
Ana pemi sabak ka kuburan terop panangkin nyewa son sistem manakin nyewa sampian nakin beri berkat ana mi ko tu ebe makam entar ka makam ka din tubi kanjing nabi kenge ngaki kala bentot cuan kau leben ajunan salah situnga ngak iya ba ngak ibadan jak kuleben sampian bekal abali dak ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak tilak dok ni sampean nggak tilak maisan ni pak krena ya Allah. Ternyata tang Roma saya pernah kuda kue tina aki edin nak tang kenengan. Kuburan nih kule ben sampean persis kule ku bekal pada ben kak dintoh. Keng mangken kule ben sampean tak aromasa. Mangkana sampean bede kantune mangken sambiling jeling. Neng ibun dimang kau kule ku apa ibun bere, apa ibun lau. Betangki kan. Mun secara akal mun kule tak kira kubur lagi kantoh. Mun sampean tak kira burung di kantor secara akal mun gula tak kira kau puraki kantor ya tahu tak apa habis ni boleh dina apa cak gelak mun beda sendak rembukan marin kanangki mun gula secara akal tak kira kantor sampean secara akal tak kira burung jadi eki bentar kak kantor eki beka maisan eki beka kuburan makle kau leben ajunan sadar bahwa kau leben ajunan kak dito tak burung boleh bekal abeli kak kanto kulekung mangkana parlo isabe kak kanto meskipun panas meskipun suap bentaun acara beda isabe kuburan padahal terop panangkin nyewa son sistem menyangkin nyewa napa kepentingna tadhkiratan lil maut makle ngak ngingai aba ja aba kak dito bekal abeli aba bekal mate kuleben sampean persis bekal itu pueh kecing nih menterbi Allah tetilan jalan ngasteteh amin amin Allahumma mangkana epa kon jaga bektobi ulama mati ni kata epang kibu saya rasa mati kada apa saya sakit cang siapa saya sakit mati kada saya tua cepon saya kapan tua mati kada mati kak dintoh tada saya oning jadi dengan diberi gerak parak telasin kesah ini berak namira king ayom cium mati sepeda motor nyium metrek tak sakit kan lo sakit tak tua asa pedaan king santak gelu cak malaikat maut tabang ya capok tewas mun sepedaan ni kecak nebeng malaikat maut tak kalak sa biasa boyeki mun kadung le mati tak kira di boleh tak mun laptop beda kontrol azat mun mati ni kata ada pala kadung mati yang terkadang orang penyata ngestete kadi kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min alilin asa hinam min ad-dahr banyak orang beres banyak orang tak sakit mati tak ada merkena ki laku ki ke pasar pelengaan duhur ki ngare kol situ ke kading kabar mah tetang kejuk sentar kabi sakit apa kan sakit apa tanya ki ke bidan sakit apa lagi na bu jali tak sakit le cak malam ki odi le Bese mate ko letung rebu. Ya kan malam lagi ode. Wa kam min alilin asa'in min ad-dahr. Banyak orang sakit, banyak orang itu pani penyakit tahun ete dente taklum. Tor cekel bu. Kula mate tibi je. Artena mate ada orang seoning mangka nabi ulama akatia seh pesenaki bi Gusti Kanjeng Nabi aktsiru min dzikri hadimil ladzat pabenya enga de kapateh pabenya enga de kasemata de kenyamanan dunya panapa kau leben ajunan bekal abadi de ka Allah mun la abadi ka Allah kula ben sampian itunya ni kaya tangis si cuma petongare mare petongare e kalau pae lambe bini na sini serga sampian mun selake mate alake boleh selake sini serga sampian mun sampian mate abini po cak kudu keng si bini mate tak bini boleh cak si bini odik cak biasa ini one akeng puran telam pebelengan tepak ke kelompok takwa kasetua mun kiai rojak tawakal tekok kasetua keng maburu akal pengajian situng ke beliau telok tak boleh berkat seroh ke bayaki boleh bunga situ berkat banyak padahal kiai bengkalan mun mekasen ada serang terangan nabi ni boleh mun bengkalan terang terangan karo gula punten gula bakun situ
untuk sementara. Ya untuk sementahun pakun situ nge Bangkalan, situ nge Pelengahan, situ nge Lampung. Punten situ kula nika termasuk kelompok setia. Setiap tikungan ada. Atau selingkuh tiada akhir. Menteri Allah ya selamat amin. Nek biding merdeng mun kan dabi ni boleh ada. Ken gula makin justru nika eka susaki abi ni boleh. Bangkalan ni kakapia tanya gula ko abi dua ada macam tung kita ayabi leka. Tahu ning kapur ni ka umber dari kamma. Romoro kapur gula ko abi ni boleh. Boleh sing kocak ring biru, boleh sing kocak abi gula soron tarik kan bini ini maletang bini merdua aja coba antara ki sare ko bi gula. Keng mun tegepok ban si bini cak kor mokor tokol teko tepak ga bini na kholil lain. Pak kor mokor pakeprok deki. Ki isu na mangken gula ke bela bini boleh. Aku dah kusan misan tak mantoman lah bah bini aku malah tak karo isu engki. Engki ya kok. Siapa sih ngocak engki ki beruja? Angkat tangan lek, angkat tangan. Njaba harembukan mayu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantar kalau ben hadir kak kato kau leben ajunan bisa ngak ngingai aba, bisa ngak ngingai beten bahwa kau leben ajunan bekal aba lidah Allah Subhanahu wa taala sehingga Ramadan ngajari kau leben ajunan ngarkai bektoh dak kak dinto mangkin leben dari Ramadan masuk ke bulan Syawal kau leben ajunan ngak ngingai aba cek bekal mateh kalaben engak kalaben entar ke kufuran semua ke bisa aja ke bektoh kalaben ibadah sehingga kau leben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala manabi engak kapateh manabi aroma sejak bekal abali ke Allah maka an-nasat fil ibadah insyaallah semangat ibadah semangat nyempa da Allah amin Allahumma. Nomor 2 at-ta'jil fit taubah andi tusah andi salah tuli atobat ke Allah tuli minta sapora ke Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 qanaatul qalbi bima qasama Allah kau leben ajunan sesadar cek kau leben ajunan bekal seteh kau leben ajunan bekal abali ke Allah kau leben ajunan insyaallah kak dintoh tak kira pikiran terkait takdir Allah dak kau ajunan berarti soki kengrok petoroan dari Allah berarti melarat juga bisa saja tetilan-tilan lekas masuk surga seperti kau leben ajunan sabar soki ben melarat kak dintoh pitena cuma etengal sampun abelih ka kuburan sampun mati padah kau leben ajunan antara soki antara miskin sesoki telo lamber kain nasi buntu aki melarat tak kira bengkang kau leben sampean pakun telo lamber soki pakun isabek gelem tanah miskin pakun isabek gelem tanah maka sepaling pecre ben sepaling bagus beni abahas masalah tu umna Allah dak kaula ajunan itunya tapi pasera orang sepaling beri takwa orang sepaling banyak paringi taat orang sepaling banyak paringin ajaga dari kemaksiatan ketika odi kak dinto orang sepaling pecre ketika abadi ke Allah semoga tepat dak kaula ajunan saja amin Allahumma. Bumi ngulok saben are tak korang sapolo kale manusia benate-ngate tak burung sepekal mate la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Cuma Allah seko besa seodi saros terosa Munki anyamak manusia pasteki bada-badasa La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Satajana bekal mule da Allah abadi pole tua muda tak ipele
ibadana kaile onle la ilaha illallah. La ilaha illallah. Manusia siang malam tak ambu seda waktunya kapan puetana tunyana ikala lainna. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Seikibah amal bentusa seikalako tak ikarasa depak kakopur akare kasta abalia abata bisa. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah, ketika uleban ajunan hadir sempat tempat mangket kuburan ngiring sepertama niataki abeli faidan ada kauleban ajunan tadzkiratan lil maut ngai aba ce aba bekal mate ngai beten je kauleban ajunan bekal abeli kalum tanah sehingga kauleban ajunan bisa aja gebektoh sekak di Ramadan selama 30 hari ampun alati kaula ajunan mulang ngajari kaula ajunan untuk bisa aja gebektoh torekun aki 11 bulan jaga bekto kalaban ku ongku mungkin pada kesempatan ibadah torek ibadah mun bisa nyempang dari kemaksiatan torek jauhi kemaksiatan sehingga mun dua gak dintu bisa ikalaku insyaallah kaulaban ajunan bila saus panggil sareng Allah seteh abali dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin Allahumma. Senomor 2 entar dak ka kuburan ketimangken kaulaban ajunan niat atua akinah bengesepo kaula ajunan sebagai kak dito selama Ramadan. Para hadirin, tuftahu abwabul jannah. Ramadan kak dito buka pansapanapan labeng swarga tapeh kunci tutup pansapanapan labeng neraka. Cepon ulama bahkan orang semata ilmu kubur sekalipun kak dito esek sesareng Allah khusus bulan Ramadan seksana orang kak dito peprei. Makanya orang-orang secelaka ilmu kubur, orang-orang seandi bagian tak pecah dalam barzah ketika telasan at-takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar seitunya kaulaban ajunan pada senang. Orang-orang secelaka ilmu kubur kak dinto nangis apa-apa sebulan nyaman sebulan tak eseksa masuk bulan Syawal eseksa pole. Mangkana iman kak diman bulan Syawal ni beda tradisi selain halal bihalal beda tradisi hol ngah hole makam hol ngah hole pujuk apa-apa bi ulama lambak sekak dintoh untuk anyu onaki mi takok beda sebagian orang sikit dalam keadaan celaka dalam berzina Allah enyu onaki saporah kalaban hadir ka kuburan ketika dintoh maka bi Allah isaporah setejetu sana umpama andi bagian takdir eseksa bi Allah peselamat yang buaki dari seksana. Amin. Apa-apa mi ketuka kuburan hadir mana bikin saya ada ngak ngai mate kak kantor ketuka kuburan ke masjid tak usah biaya keng pelan untuk main ngak mate kuleban sampean ketuka kuburan. Senomor 2
apa napa atu akhir yang mateh cukan mik ko tukang kuburan sementara itu akhir dari pok compok kau leben ajunan kak dito bisa cepon ulama atu akhir orang mun yette ka kuburna kak dinto ulama tak pita pendapat sateja ada buaki setiap doa sebaca atas kuburan kak dinto depak dek ka orang seampun sete mangkana pita mun baca erok pok compok ulama beda ada buaki tak depak tetimun beda orang ngocak tak depak orang macam ke kuburan saya tak depak ni kacepon ulama mun baca dari compok keng mun tengke kuburna depak napa napole karing tua maki kata tangke maki tak kenal ka orang keng mun yedda kuburna maka seteja cak bacaan kak dinto depak dek orang sebeda ilmu kubur amin Allahumma maka sampean mun di ring tua cak kelupai malam Jumat semak-semak entare edda kuburna macam kiasin iya benih payah tak beri ya cak benih kengkek tengah aja macam kiasin lah kepala selain sampean tahlil sengkah lah macam kiasin boy pala tak apal selain lah macam kiasin letok boy Kanjeng Nabi ketika berada di Madinah Bapak Ibu kadinto berada kebun korma di Madinah kebun korma kadinto berada dua kuburan sedua kuburan kadinto esena esek sebi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mun akemi tak bersih. Masyaallah mas kurban sampean ni keaman. King mun coba banyak supir trek roh. Toron yembo ai tel pedagi kebungkan kurmis. Wajeling kaireng-kaireng tidak orang pahayocon. Njawan pasek ta pedagi tepak kakanda mun aja. Pandai pa masuk boleh kilim jalanan tak buah bi sebero iki. Coba. Coba temor. Mun kan to tak ada. Orang setak mabrus saya dak kami kak dinto salah situng jalan esek seilum kubur cepon ulama salah satunya bersandar dek ke hadis kak dinto nomor dua lebur tungat tu ampun nambaikan dah mate mor akan disitung pada pak kecubara dua orang akan dua ke mate mor pada pak telok boleh ngak kedua ke setar lambat lah karmon kan ini saya nambah banyak saya tak nambah ini kemun pc mun pese patoro tak kira tambahi korang baca beda king mun kante patoro tak kira korang jen banyak iki na bangki jen banyak mun kante ni jen abak cuba aki yamshi bin namimah abak cuba aki orang tungat tu orang abak cuba aki orang termasuk orang seetemuh bi kanjeng Nabi esek sai kebun korma yang pertama akemi tak bersih nomor dua ahli abak cuba aki orang kanjeng Nabi ni kapah makon sahabat untuk ngalak papan korma papana korma kak dinto saran Gusti Kanjeng Nabi sebab teti dua pah ita cekaki atas kuburan kak dinto katina pada bunda Kanjeng Nabi la'allahuma ayyukhaffafa ma lam bisa kedua mayit sailum kubur kak dinto paringan seksa Nabi Allah Subhanahu wa taala selama papana korma saya cekaki ni kita kering mi bisa sekak dinto yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard setiap butombuan sebeda ibu menika maca tasbih ka Allah daun ribang maca tasbih pao maca tasbih kurmis maca tasbih Allah selama tak mati pungka nikah ketika maca tasbih atas kuburan maka seilum kubur kak dinto kenging fadilah faida dari tasbih nak pungkaan saya tercekaki nikah papana korma maca tasbih seilum kubur selamat napa boleh orang maca tasbih atas kuburan kebebe tak ada pak makanya orang lambat mun mereka jelasnya kan mutek kembang kita cekaki sampai makin kan banyak kak pungkaan atas kuburan di bang kembang nih apa-apa nih kami ibri kak pungkaan ibri pengkembangan atas kuburan nih kak ini berdasarkan hadis kak dinto pun ulama kuburan ini kejak sampai gundul tada bu tombu enah apa-apa sebab karena mun kuburan beda bu tombu enah atas ketika dinto maka beda semacam tasbih tiap hari sehingga seilum kubur umpama eseksa paringan bi Allah gara-gara macam tasbih ilmu tas kuburan kak ibadah pengkembangan makanya kubur naring sepona panjenengan ting kujak sampai gundul mun gundul tamen nih pengkembangan daun ribang nih kayaknya anu jak tamen nih kormis bongkar kuburna deki kinga nika nih lelaki cepon ulama mana pi butombuan saus depak kasih baba panapolo pole manusia panapole kau leben ajunan usmaus atas kuburan tak depak makanya makin kau leben ajunan entar ke kuburan mik penting gelu kak kanto selain makle aroma sejak kau leben sampean ingat kapateh si nomor dua makle seteja si maus begelang dari tahlil dari solawat dari fatihah ulama tak ikhtilaf setuju sepakat setuju pendapat seimaus bi kaula anjuran gelak depak dak kesebeda ilmu kubur kak dinto sehingga sebeda
kuburan pujuk barni mangken kak dinto sateja sareng Allah Subhanahu wa taala isa peratusan bersemoga bang sebuah ajunan saya tak buraki kak dinto buraki tempat lain kalaban barokan alung polong ketimangken kalaban adikir areng sareng ketimangken sareng Allah pada isa pora amin Allahumma. Nomor 2 nomor 3 Bapak Ibu hadirin entar ke kuburan ben mangken nyeleke dak ke pujuk barne kak dinto kak dinto kaulaban ajunan kebainnya tawassul napa tawassul kak dinto akabai dek ondek akabai lencelen makle kaulaban sampian lekas depak da Allah Subhanahu wa taala amin. Kaulaban sampian ni keumpama lu tawassul ke pujuk langsung entar ke Allah bisa apa tak bisa ya toren tak panapa kun ma Allah sampian langsung entar ke Allah ya tore tapi fa illam takun ma Allah mun sampian tak bisa entar langsung ke Allah fakun ma'a man kana ma Allah apeureung sampean ben oreng seorang kak dinto semak dak ka Allah fa innahu yusiluka ila Allah oreng sesemak ka Allah kak dinto bakal ngater sampean depak da Allah Subhanahu wa taala. Dadi mun oreng bah bedeng cara apa tawassul minta langsung boy jawab bi sampean lo apa ke atawassul je tak wajib keng di Allah pakon ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah umpama tak tawassul ke pujuk ya tore tak napa mangkat tibi ya tore keng mun mangkat tibi sampean belum tentu depak tak usah antar ke Allah antar ke bupati Sampang pun mangkat tibi sampean belum tentu depak iki na bangki belum tentu sampean entar ke bupati kantor depak ke Sampang bingung sih ke kantor lah cek kantor tal-talan di Sampang keng mun sampean ngangkui wasilah bah libat kelebun nah. Pak Bun kula tero antara ka Pak Bupati ya teraki telepon bi Pak kelebun bede kantor kaketi ya kan bupati bodoh cak jelenan kok antara ya kok engkau kasangar ya artinya ya sedia ingakan marenil pun pah mangkad de Pak kaseta kira posang arah pebede sing ngater salah seni langsung bisa masuk mi bisa masuk cak ring kelebun sing ngater depak kedele mi beri ngakan mari atau orang cek kesanga gelak malah kelebu nabi ini segerak seeki baji ya pagemet cukup sepaling ontong sampean mobil gratis ngampung ding kelebu nah ini kata wasul tetimun sampean mangkat tibi selagi posang salah posang belum tentu bisa masuk salah belum tentu bisa masuk maki masuk belum tentu diberi ngakan keng mun bede sing ngater sampean tak kira posang pasti depak ke Sampang langsung bisa masuk ki beri ngakan sampean gratis ngampung mobil saya ngater leni kata wasul mangkat tibi ke Allah ya tore tak ilarang keng atawassul ka dinto pakon di dalam syariat bahkan cepon as-sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki atawassul ka dinto oleh kalaban orang odi juga oleh kalaban orang mate hal ka dinto jelasaki sareng as-sayyid Muhammad ibn Alawi dalam kitab Mafahim yajibu an tusahhaha sehingga kaulaban ajunan atawassul ka kuburan ketimangken kak dinto beda telil syariat tah benih nyembah ka kuburan punten benih minta ka pujuk benih tapi kaulaban ajunan Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi pujuk barni ya Allah ij'alna wa jami'al hadirin min ahli tuqa wal ifaf والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا من أهل القرآن يا الله تنقل atawassul da ajunan kalaban pujuk barni patetiaki sateja hadir orang setako ke Allah patetiaki selamat dunia akhirat pasokiaki kala bentunya sebarokah tetilan celana semak da ajunan pasetaaki dalam kebadan Islam nak foto ben keluarga patetiaki si ahli maca Al-Quran ahli ilmu ben ahli bagus wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli thair bencak peteti orang si ahli cuba ben ahli kebaikan rosakeun leh ketika ngangkui asmana pujuk barni malaikat elang ni kantar kapi ketuana sampean apa kana bade ngocak pujuk barni padahal malaikat kesampian ben ka kula tak kenal keng malaikat kenal ke pujuk barni kak dintok majhulun fil ardi mungkin bumi tak ada orang tahu tapi ma'rufun fis sama sateja malaikat kak dinto kenal sateja mangkana mun kaula ben ajunan nyeba asmana pujuk barni malaikat nikah anyu on
tolong aki malaikat nolongi tua kaula ajunan dak ke Allah untuk isempatani secara langsung manter sekak dinto bedana amin Allahumma pramila kak dinto kalau ben telok niat kaula ben ajunan mangkin entar ke kuburan sepertama ngak ngingai abak ca abak bekal abali ke Allah mak le bisa ngas teteh senomor 2 kaula ben ajunan atu aki orang sesete sebade kuburan kak dinto umpama dari setaja sehadir seemak-make kak dinto bade sing aku ngitusah bade si dalam kebadan eseksa kalau ben hadir ben rabu kaula ajunan sareng Allah subhanahu wa ta'ala isapora setaja tusana amin senomor telok atawassul akabai perantara akabai lencelan semak sehingga kalau ben barokah na pujuk barni kaula ben ajunan setaja sehadir pengarap setaja kaula ajunan isempete bi Allah kalau ben kempang amin Allahumma amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah setaja senyumpeng setaja sealakoh setaja sengerena setaja seaparing dana ada ke acara mungkin kak dinto semoga sareng Allah paringi kente kalau ben kente selangkong sampurna kalau ben kente tunya ben kente akhirat ipun Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma setaja sehadir dalam keadaan payah lesoh panas bersampian tentu abiaya karena putra niki mintain mainan bareng depak kantoh setaja rabuna ajunan kak kantoh semoga bi Allah petentilan jalan ajunan selamat dari dunia kantos ke akhirat amin sataja sehadir mantir pelancenga umur sebarokah amin sataja serabu semoga tak seta kecuali bi Allah sempat aziarah dak ke Mekah dan Madinah amin sataja sehadir semoga bi Allah tak seta kecuali asanguh debu la ilaha illallah amin sataja serabu semoga bi Allah tak seta kecuali nak foto nah ampun siap adu aki ampun siap nangkis umpama kaula ben ajunan dalam kebadan esek sabi Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin korang berlebih nanya on saborah kita ada batas epon mana bi benda bener dari saya pada pak kebenaran kak dintoh minangka mutlak fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala mana bi benda salah dari saya sampai yaki kekeliruan ben kesalahan asli omber dari kaidengan ben kebuduan badan kaula pribadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.